Di pagkat sinabi ko yung technique, mas malaki to minus o negative 3 ang sagot. 5. 5. 4. Yan, pwede yun doon yung technique nyo. 5, 4, 3, 2, 26. 1. Ano? Ay, wait lang. 26. Oo, tama ba 26? O, tama. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala na? Wala na, oh. Sige, alam mo na. 5. 34. Tama ba na 34? Tama. 5, 4. 32. Tama ba na 32? Tama. Okay, tama. 5, 4. Tama ba na 54? Yes. Oh, very good. Kuha. 5, 4, 3. Ano? 10. Tama ba na 10? Yes. Tama. Mali. Ang tetulok nyo, boss. Ang kupit nyo. 5. 8. Tama ba na 8? Yes. Oh, good. 5, 4. 70. Kala ko, hindi mo pa kaya eh. Oh, 70. Tama. Oh, sabi tayo, nabawasan lang yan ha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slow motion na yun ha. Nasabihan mo yung 7 times 10 basic, tas ito hindi. 5. 56. Oh, very good. Tama. 5. Next. 5, 4, 3, 2. Sama? 48. Oh, very good. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tama. Ako pa sisisihin nyo eh. Malamang nabibilang ako. 5, 4, 3, 2, 72? Wali, wali. 5, 40. Ang layo na sagot, 72? Next. 5, 4, Wait lang. 3. 63. Tama. Bibi, sagot mo na bago yung mic eh. Tapos na yung mic eh. 5, 4, 42. tama. 5, 4, 3. Tama ba 9? Oh, tama. Very good. 5, 4, 3. 11. Tama ba 11? Mali. Yung naswerte ni Marmy, napunta sa kanya madali. 5. Ayan na, tuloy mo na yan. Mali na yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ala, baka maabot pa ba hanggang dulo ha? O, lublog mo na. 5, 4, lublog. Lublog na. 5, 12. 4, lublog. Lublog. Mali. Ang gagaling nyo sa math. 5, 2, 20 ka? Lublog. Lublog kayo. Ano ba kaya mo yun? Anong ulit? Alam ko na, sa mga bata to ha, hindi lang natama na MM, kaya pinapatuloy ko. 5, 6. Oh, very good. 6 lang ang sagot, mga bluha kayo. Oh, kung yun. Oh, papagaya ko. 5,
4. Sige, 3. 2. Oh, alam mo na. Okay lang yan. Oh, 5. 72. Oh, tama. Next. 5. 44. Oh, very good. 5. 60. Oh, very good. 5. 4. Oh, lublubo na. Sumagot ka na ng 6 eh. Good. Oh, next, MM. 5. 10. Tama ba na 10? Oh, very good. 5. 4. 40. Oh, very good. Kala ko mahirapan ka pa dyan eh. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Okay. 5. 4. 3. Oh, pwede. 109. Ay, okay. It's okay, at least nag-try. Oh, yeah, basta mo ito. 5. Kaya mo yan daw. 4. 3. 2. 1. 36. Sayang. Sublob. So close. 5. 39. Ano? 39. Very good. 39. The best answer, 109. Dun. Babagalan ko na lang. 5. Kayo, may chance kayo mag-times na agad dyan. 4. 32. Malay ko. Okay. Okay lang yan. Ano? Lublob. Sige, kaya mo yan. Try mo lang. 5. 4. 3. Okay, kaya mo yan. 2. 1. 0. Okay, kaya. Okay. 5. 4. 3. 2. Lublob. 112. Mamaya ka sa akin. 5. 72. Oo. 112. 55. 55. 5. 14. Nice one. Very good. 14. Tama. Kuha. Nice. Yan. Medyo madali. Times na din pala sa inyo. 5. 4. 12. Ah, very good. Alam din nila. Nice one. Ready, set, go. Oh. 5. 4. 10. 3. Oh, game. Kuha. 50 lang yung 50. Ihilalim mo nga yung sandali. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Lublob. Kaya mabilis na. Dadali na lang na ito. 46. So close. Lublob. 5. 4. 3. Dito na ayaw. 5. 24. Oh, 24 lang. 5. 21. Oh, very good. Okay, so madadali na yan para talagang, oh, 5, 4, 3, 2, 17. Lublo. 5, 4, Nalulugi na siguro sa store nyo. next. Oh, 5, 4. 27. Oh, good. And last, sakto last. Ang last is ito. Last na kasi, kaya tama lang. Kaya tama yan kay kuya. Last, 1, 2, 3, go. 5, 4, tama, very good. At ayun na nga guys, salamat sa panonood sa amin ngayon. Malalaman natin kung magkano ba yung mga nakuha nila. Siyempre, wag natin husgahan yung mga nagkamali dahil tao lang din naman sila. Okay? Sa'yo, magkano nakuha mo po? 200. Okay, 200. Okay, sa likod po. Next, magkano nakuha mo? 300. 300. Grabe naman talaga. Next. 200. Next. Oh, 50. Next. 150. 150k. Grabe, lalaki. 50k din. Next. 3k. 300 po. Next. Sige, bilangin mo. 300.
300. Next. 100. 400. 400. Next. 300. 300 and last. 350. 350. At ayun na nga guys, ang part 2 ng video namin ngayong gabi na to sa matematika. Naway natuwa at na marami kayo natutunan mula sa amin. Kaya, thank you for watching. See you again. Don't forget to like and subscribe. Bye!